салом алейкум дӯстони азиз, салом ба тамоми касое ки моро тамошо мекунанду дастгирӣ мекунанд. ҳозир срош намоди аз звонок шуд, мо ира натонистем отказ карда, барое ки мағозаи мусулмониае. Сами главни чи мисол тамоми чизое ки мисол мусулмонида ҳаста, ҳаму чиёро фақат инҷа фурӯхта мешавад ва дар тамоми Москва доставка дорад. Куҷое дар шумо дар Москва бошед, фақат ҳамин номрои дидагитонда менависед, WhatsApp ё занг мезанед, ҳамин ака мебарад дар любой ҷои Москва шумода мерасонад. Ака тоҷика, мағозаи тоҷика, мисол любой чи мисол ҳаста сатро барои занакое ки мисол тамошо мекунанд, апа ва хоҳаромон, либосҳои занона аст, сатро аст, нишон додем, барои бачаҳо тоқи аст, ҷои намоз аст, ҳама чиё аст, мисол духиё доранд. Сами главни китоби Қуръон аст, ман нишон додум аз шумо китоби Қуръон аст, ҳама чиё аст, чизое ки мисол дар кора, ҳамин главни чи дар кора дар ҳамин Россия, дар Москва аст. ҳамин номроро фаромӯш накунед, чӣ кунед? Ана сами главни чи, бародарои азиз, ана ичи алғани сиёҳдона гуфтани чи ҳастай, барои тамоми намуди касалиҳо ҳастай. Ман ҳозир дидим ҳамин худшон тайёр мекунанд, ҳастай мағоза мехарид, мисол ман намедонам, муха гарантия наметем, яке ин чиз главни чи ё худшон тайёр мекунанд, конкретно худшон тайёр мекунанд. Ман ҳоли аппаратшона дидум, бо иншоалло видеошо мемонам ба наздикӣ, чӣ хел тайёр мекунанд, ҳамаш ҳастай. Сами главни чи дар чи касалиҳо ҳастай, мисол хунукиро мебурора, воспаление ҳастай, чӣ намуд микробе дорад, ҳамаша мекуша. Сами главни чи ай ҳамин коронавируси лаънатӣ эҳтиёт медорад, нигоҳ мекунад она ҳамун касалиҳам чанд тара шифо дода. Аку ҳамаш ба хости худованд аю, барои ҳамин ҳаракат кунед, то дер намонед. Дӯстои азиз, ҳамин номроро бинависед, дастафка кати мебара мерасона. Ака дар амони худо бошед, тамошо кунед видеоро. салом алейкум дӯстони азиз, чӣ хеле кидед? Инҷа ҳамаш бародарои тоҷиканд. Имин ҳамин бародар акаи Фаридун зодрӯз дошта, амирӯз гуфт ки якчанд сурат агар бутони бихон, чӣ хеле ки мо натонистем амира отказ карда. Як бор дига акаҷон 1000 сола шавӣ, баъд аз он пир шавӣ, фаромӯш накунам туи бачаҳо файдо кардан набоши, навода гане зинда баша. Якчанд сурат барои ҳамин шумо чӣ мешавад. Аввал як суруди табрикӣ барои зодрӯз. худат гул, дастонат гул, чашмонат гул, шаршара боронай, зодрӯзи Фаридун ҷонай, хезеду пеш бозаш гирен дурӯза давронай. садои шириnud монанди булбул, шаршара боронай, зодрӯзи Фаридун ҷонай, хезеду пеш бозаш гирен дурӯза давронай. худовандо бини 1001 сол, шаршара боронай, зодрӯзи Фаридун ҷонай, хезеду пеш бозаш гирен дурӯза давронай. ба мислат нест на дар Тошканду Кобул, шаршара боронай, зодрӯзи акаи Фаридунай, хезеду пеш бозаш гирен дурӯза давронай. шаршара боронай, зодрӯзи Фаридун ҷонай, хезеду пеш бозаш гирен дурӯза давронай. шаршара боронай, зодрӯзи Фаридун ҷонай, хезеду пеш бозаш гирен дурӯза давронай. хезеду пеш бозаш гирен дурӯза давронай. зинда боши. як бор дига ака 1000 сола шавӣ, баъд аз он пир шавӣ. Тоҷикистон ай ҳамам. Прайти? Что с тобой? Чӣ суруда бо бухом акам? Ҳамин сурудое ки шумо мисол лайли лайли бинем. Комментарий дар охира мекунед ки ин рӯз зодрӯза мехонем, фарқ надорам. суруди лайли лайли барои бародар гап нест парчон. тайёр якам? суруди лайли лайли барои бародарон. азизам аз лабат бӯи гул ояд, лайли лайли шабо мазор мерам, ҷони лайли суроғи ёр мерам. маро аз ту ҷудогӣ мушкил ояд, лайли лайли шабо мазор мерам, ҷони лайли суроғи ёр мерам. маро гӯянд ҷудогӣ кун ҷудогӣ, вой лайли шабо мазор мерам, ҷони лайли суроғи ёр мерам. ҷудогӣ гар кунум ҷонум барояд, лайли лайли шабо мазор мерам, ҷони лайли суроғи ёр мерам. лайли лайли шабо мазор мерам, ҷони лайли суроғи ёр мерам, ҷони лайли суроғи ёр мерам. ман пушти дарам ту шиштаи дар хона, берун ту баро ба диданум ҷонона.
یک بوسه ندادی به منی دیوانه اینان فیره بی تو به دل میمونه من پشتی دارم تو ششتایی در خانه بیرون تو برا بدیدنم جنانه یک بوسه ندادی به منی دیوانه باز آمدن نوی مرا خدا میدونه باز آمدن نوی مرا خدا میدونه خب 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 نگار جون آمده بدی دار آمده من بچه تاجیک بیقرار آمدم من بچه تاجیک به شکار آمدم تاجیک بچه از خود جدا میگردیم سرگشته به دشت و کربلا میگردیم ما پیش خدا عجب خطایی کردیم از یارکی خود زنده جدا میگردیم تاجیک بچه از خود جدا میگردیم سرگشته به دشت و کربلا میگردیم ما پیش خدا عجب خطایی کردیم از یارکی خود زنده جدا میگردیم از یارکی خود زنده جدا میگردیم خب 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 نگار جون آمده بدی دور آمده من بچه تاجیک بیقرار آمدم من بچه تاجیک به شکار آمدم من بچه تاجیک به شکار آمدم زنده باشید. یک بار دیگه برادر عزیز هزار رحمت کلام برای دعوت کردگیتون هزار رحمت برای دعوت کرد زادروز مبارک باشه. یک بار دیگه که 1000 ساله شوید ما ایستا ایستا بریم که سیون کردنده زنده باشید. یک بار دیگه هزار رحمت که برای پرچم رحمت که زنده باشید که زنده باشه که زنده باشه که زنده باشید. میکروفون دارم بخشش نمیتون دور طرفه زنده باشه که هزار سلام علیکم دوستان عزیز سلام علیکم اکای عزیز اکای زوکیر همین سرود داشتم باشن میشه بگویم که خداوند از سر جمیل بوتیتون تا براتر بگوین همیشه در کلیر در جوانی خوردم و گشتم فکری آینده من نکردم انکما در قاب خوردم ویا چجا در درونی ترما ششتم انکما در قاب خوردم ویا چجا در درونی ترما ششتم ترما عذابکی داره عذابی دوزخ داره چجا در راحت انتظارم ویا چجا مدنی روی تو مزارم چجا در راحت انتظارم ویا چجا مدنی روی تو مزارم عرق میگم ما بی روانم نشم میگم مدودی جهانم گر میگم من راحتی جانم ویا چجا گرم میگم من مرگی جوانم دختر میگم من راحتی جانم ویا چجا گرم میگم من مرگی جوانم مشیشتگی در کنجکی زانه یاد بکنم ما چجان من خد میکنم برای یاران من ویا چجان برای خوش کردگی خد میکنم برای یاران من ویا چجان برای خوش کردگی من خوابای من یک تبه دارم فکر و خیال من بر خدا دارم ویا چجان نگر به حالی زارم ویا چجان از او بیترمم نمیخورم ویا چجان نگر به حالی زارم ویا چجان از او بیترمم نمیخورم ویا چجان زنده باشه. در بار دیگه برادر عزیز خداوند صبر جمیل بتونه تا دومی همیشه آمین زنده باشه.